Yo, what's up mga gaw? Sa mga hilig o mga vapes dire, narita karon sa Luiban Vape Shop dool sa Cathedral. So good morning ka-wonders. Karon day buntaga uban ako ninyo padulong Luiban Vape Shop and ready for ligupan pina slow motion. So nag-ready pa ko guys. Kay mo adtag Luiban sa katong wala nakatuod sa ilang vape shop and lingi sa wala. Tapos back to lingi sa tuo. Kay karong gamaang buntaga moadto tag Luiban Vape Shop sa poblasyon Iligan City sa mga hilig og vape. So guys, after kaligo and nag-prepare ko, suot akong icon shirt na Joy Boy Wonder. Please follow for more. And so tala ang icon Iligan Connect. So locked and loaded na taana guys. Padulong tag Luiban Vape Shop. So let's go. So dani nga part guys na atadapit sa mall. Kaysa na mall Iligan City, padulong tag poblasyon. Asa ang ilang store padulong. Agitag pedestrian lane para walay violations. Shout out guys sa mga coffee lovers sa Iligan City. Visit Uncle Brew Cafe Shop. So padulong na tag Luiban Vape Shop daning dapita. So guys, unahan sa Uncle Brew Cafe diha nakalocate ang Luiban Vape Shop Iligan City. So mauni ang store nila, ang vape shop. No 18 below. And so pasulod na ta. So guys, at last nakasulod ng gitag Luiban Vape Shop Iligan City, where you can buy different kind of vapes, Flava, Hopo, and mga tanks. Tapos lahing mga kinds guys, like Leak, Apple TV, mga music jamming, bisag asa. And ang Luiban guys ma-accept og GCash mode of payment. So as you can see guys, mo nang location padulong Luiban Vape Shop Iligan City, poblasyon. So unsa yung gihulat? Visit their store and grab yours now. Thank you. Hello guys, you can support me on FB, follow for more, also on YouTube. So thank you, part of an icon.